ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಸತತವಾಗಿ 16 ಸೋಮವಾರಗಳ ಕಾಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನಿಸುವ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದ್ರೂ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 16 ಸೋಮವಾರ ಕೇಳಿ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಾತಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಯೋಗವಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು 16 ಸೋಮವಾರ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಆಯು ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯದವರೆಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದ ನಂತರ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಳು ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. ಆ ಬಾಲಕ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗ್ದ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ದಂಗಾಗಿ ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ನೋ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಿವಲಿಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಆ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪೂಜಾರಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇ ತಡ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಬಾಲಕನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ವಿನಃ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಶಿವದೇವರು ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೈನತೆಯ ದೇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬಿ, ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಸವಿತಾಸವಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅರುಣದೇವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸಿ, ವಿನತಾದೇವಿ. ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆಂಕಿ. ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 108 ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇವರ ಕಂಠದ ವಿಷವನ್ನು ಅವರ ಯಾವ ಪುತ್ರಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು? ಎ, ಮನಸಾದೇವಿ, ಬಿ, ಅಶೋಕ ಸುಂದರಿ ದೇವಿ, ಸಿ, ಜ್ಯೋತಿ ದೇವಿ, ಡಿ, ನಂದಿದೇವರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹತ್ರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥ ಸಂಪದ ಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥ ಸಂಪದ ಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥ ಸಂಪದ ಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥ ಸಂಪದ ಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥ ಸಂಪದ ಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥ ಸಂಪದ ಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ.
पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम्
चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः।
ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः।
पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम्
चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। ॐ श्री चन्द्रशेखराय नमः। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥಸಂಪದಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥಸಂಪದಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥಸಂಪದಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥಸಂಪದಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥಸಂಪದಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.